जय हिंद जय जगन्नाथ। आपर एसएससी जीडी 2024 जो फिजिकाल होता आपंकर प्रथम दिन 23 तारिख में से फिजिकाल पर आपर डीवीडीएम हो जाता। तो काली जेहतु डीवीडीएम फिजिकाल कंप्लीट होता तेणु आज डेट दि जाता मेडिकल आपण मेडिकल एंट्री आज सकाल 7टार डक जाता किंतु मेडिकल टिके लेट्रे स्टार्ट होता। बाकी मेडिकल आज केमी कौन प्रोसेस रहा केते पिला आपणकर आज मेडिकल पास हेले केते पिला को आरएमई मिला तो आरएमई रे तांकर कौन प्रोब्लेम थिला सब डिटेल्स रे आलोचना करिया। बाकी मेडिकल टेस्ट आपणकर एसएसजी रो केमिति हुए ऑलरेडी मु गोटे वीडियो कर देइजी ते कौन कौन सब टेस्ट हुए से सब टेस्ट गुड़ी को गोटे वीडियो कर देइजी आपण मानकु से डिस्क्रिप्शन में तार लिंकटा दे दउची। आपण माने मेडिकल टेस्ट ऊपर जो नॉलेज नाही बा आगर मेडिकल टेस्ट देई नांती से टेस्ट गुड़ी को देखि देबे केमिति कोन टेस्ट हुए आपण माने सेथरु बुझी जिवे। तर नेक्स्ट होची आज मेडिकल टेस्ट रे कौन कौन सब टेस्ट है। प्रथम कथा होची मेडिकल टेस्ट आपन सब टेस्ट होती पूर्व थर जमी आप मेडिकल टेस्ट रे गोटे गोटे जिन लैप्स कर दौले गोटे गोटे जिन टेस्ट करूँ जमी केते पिला नकनी टेस्ट होता केते पिला हाइपर हाइड्रोसिस जो हाथ में झाड़ हवा टेस्टा हो नाला किसी पिला फ्लैटफुट भी चेक हो नाला केते पिला जो शोल्डर मिसमैनेजमेंट जो शोल्डर शॉर्ट रहे आमर सेटा टेस्ट हो नाला किंतु आज आपंकर फुल प्रोसेस टेस्ट होती जेहेतु अल्प पिला रोच पूर्व थर बहुत पिला थिले तेणु पूरा डिटेल्स रे मेडिकल टेस्ट होची। बाकी एते हार्ड टेस्ट नुहे नॉर्मल टेस्ट होची जो मानकर एक्चुअली प्रोब्लेम अच्छी से अनफिट हो जाउछंती। तो बाकी आपन चलतु मेडिकल प्रोसेस विषय कह जाऊँगी केते पिला पास हेले कौन सब प्रोसेस रहा ता पूर्व आग गोटे प्रथम गोटे अपडेट मुझे चाहूँगी आज जो फिजिकल होता से फिजिकल उपर आपंकर 24 तारिख में। तो देखो एंट्री टाइम जमी थी आपको जो प्रेजेंट थे 60 कैंडिडेट जो अपडेटा मुझे से अपडेटा मिसमैनेजमेंट बा आपंकर मिसकम्युनिकेशन जो भूल होता जो कैंडिडेट मत ये डाटा देते से एटा भूल इनफॉरमेशन देते। देखो प्रथम कथा हूँ मु तो सेंटर भीतर को जाऊ ना मु बाहर रोचे आपण मैंने जहाँ अपडेट दौरान से पिला पाखक पहुँचुंट जो मैंने कह कि भाई फेक इनफॉरमेशन। तो प्रथम जाना कथा आपण मान भर कौन पिला ही मत ये जिनटा सेंड करुँच ही मुझे अपडेट दूसरी। बाकी आपण मैंने जदि करेक्ट इनफॉरमेशन मो पठे दिखाँ तो मुझे क्या पचारती कि भाई आज केमती कौन मेडिकल रहा जो मानकर काली फिजिकल थिला से गोटे पिला को पचारि से मत कथा कहला किंतु संध्यारे आपंकर यही अपडेटा मो पाक आसला जे फिजिकल आज 58 स्टूडेंट प्रेजेंट थिले आपंकर आज फास्ट रनिंग करागला आ 27 जन से क्वालिफाए कले 27 जन 2 जन हाइट आउ चेस्ट रे आज फेल हो जाती। बाकी 25 जन स्टूडेंट आपंकर टोटाल पास कर डीवी आप 3 जन पिला पास करागला किंतु जो कैंडिडेट मत आज अपडेट देले कि 60 जन 10 जन कैंडिडेट आपंकर अनफिट हो गले हाइट चेस्ट रे। बाकी जो टाइमिंग कहते से ठीक टाइमिंग कहते किंतु रनिंग कले 50 जन रु 12 जन ये जिन डाटा सी भूल देते आपंकर आज प्रथम रनिंग कराइला कि काली जेहेतु प्रथम हाइट चेस्ट मपागला तो टाइम लेट होता तेणु से कारण आज प्रथम रनिंग कर दिगला पर हाइट चेस्ट मपागला। तो बाकी सबुदिन सेमती प्रोसेस रल्दी से रनिंग स्टार्ट करेंगे से लगे आपंकर हाइट चेस्ट को पर मापिबे तेणु जो हाइट चेस्ट भी होनी आपण मैंने फिजिकल को जातु फिजिकल भी आपंकर जो मेहनत कर फिजिकलटा दिंतु हो पारे आप हाइट चेस्ट भी पास हो जाती। हाइट चेस्ट एते जो मैंने कहते डराऊँ कि हाइट चेस्ट एमती मपा जाऊनी जमी आज यूजर नॉर्मल मपा जाऊ जार एक्चुअली हाइट चेस्ट हो न सी अनफिट तो हो बाकी जार परफेक्ट अच्छी किसी डरबार आवश्यकता नहीं सेंटर को जातु। बाकी अपडेटा मुझे चेंज करदेली जो फिजिकल अपडेट आपको देती ये अपडेट। बाकी नेक्स्ट कथा होची जो मानकर काली फिजिकल अच्छी आपण मैंने तो प्राय समस्ते रेस्ट कर सारे बाकी 2 जन कैंडिडेट को मुझे कंटाक्ट कर अपडेट देवे बोली। बाकी नेक्स्ट आपण मानकर 26 तारिख 27 तारिख जो डेट गुड़िक रोचे आपण मैंने निहाती मत अपडेट दिंतु चैनल तो मो नंबर अच्छी आपने चाहिए से मत मो मेसेज करेंगे कि भाई आज एमती रनिंग है एति पिला प्रेजेंट थे एति पिला सेंटर को आसी आपत पिला फिजिकल करागला एत पिला हाइट चेस्ट अनफिट है केते पिला रनिंग अनफिट है सब जिन आप अपडेट देदेवे तो मुझे इजिली आप समस्त पाखक अपडेटा पहुँचईदेवी। आउ जो मैंने कहना चाहूँगी ग्रुप रे बारंबार अपडेट मांगतु ना अपडेट आसला पर समस्त आपको अपडेट देवे बारंबार आज कौन है आज कौन है एत चिल्ले कौन अपडेट मिल जाव जो मैंने पिला जाइछन्ति से माने अपडेट देला पर ही मिलिबो तेणु व्यस्त हूँ ना अपडेट आसिले मिल जाव। चलो तब मेडिकल विषय आलोचना करिया मेडिकल प्रोसेस आज कौन रहा आपंकर।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର 23 ତାରିଖରେ ଫିଜିକାଲ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 15 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଣ୍ଟର ପେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଥିଲେ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଫିଜିକାଲ ପ୍ରାୟ ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନେବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜାଣିନେବେ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ସେ ଫିଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଆଜି 15 ଜଣରୁ 9 ଜଣ ପିଲା ଫିଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ 15 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୂର୍ବଥର ଆପଣଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଡକା ହେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେମିତି ହେଉନାହିଁ। 5 ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡକା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଫିଜିକାଲ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ, ବାକି 4 ଜଣ ଅନଫିଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ବାକି ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ରୁ 2 ଜଣ ଟୋଟାଲ୍ ଅନଫିଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନଫିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି କେଉଁଥିରେ ଅନଫିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବ୍ଲଡ଼ର ଯେଉଁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଲ୍ୟାବ୍ ରହିଛି ସେଇଠି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ 12 ପଏଣ୍ଟରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ 12 ଶତକଡ଼ାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି ସେମାନେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ଯାଇକି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କରିନେବେ। ବାକି ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ବାକି ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ଆଉ ନକ୍ ନି। ପୂର୍ବଥର ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ନକ୍ ନିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲା କେହି ଅନଫିଟ୍ ହେଇନଥିଲେ। ଏଥର ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ନକ୍ ନି ବି ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଚେକ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ନକ୍ ନି ଅଛି, ଫିଜିକାଲ ଲେଟ୍ରେ ଅଛି, ଏବେଠାରୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ଟା କମିବା ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନକ୍ ନିଟା ଇଜିଲି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ। ବାକି ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାକି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ପାଇଁ। ଯାହାର ନର୍ମାଲ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ, ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ଜଣାପଡ଼େ ସେମାନେ ଅନଫିଟ୍ ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ଅଛି, ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ଅଛି ପାସ୍ ହେଇଯିବେ, ବାକି ଯଦି ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାହେଲେ ଅନଫିଟ୍ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ନୋଜ୍ ଇୟର୍ ବାକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ କୌଣସି ପିଲା ଅନଫିଟ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି, ବା RME କାହାକୁ ମିଳିଲେ ଅନଫିଟ୍ ତ ହେବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ RME ମିଳିବ। RMEରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଫିଟ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର RME ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଡକାଯାଇଛି RME ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟେଷ୍ଟରେ ହିଁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର RME ହେବ। ବାକି ଯେତେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ RME ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ବାକି DME ନିଜ ନିଜ ସେଣ୍ଟରରେ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେଲି ଯେ 15 ଜଣରୁ 9 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, 6 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନଫିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଅନଫିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ନକ୍ନି, ଏଇ 3ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାଇକି ହେଇଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବଥର ଫିଜିକାଲ ଦେଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା। ବାକି ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ନର୍ମାଲ୍ ହେଉଛି, ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରାଦିଆଯିବ। ବାକି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗରୁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ବାକି ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଲା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ କେହି ବି ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ବାରବାର ମେସେଜ୍ କଲେ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବାରବାର ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଜିକାଲ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବେ। ବାକି ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ୍ କରିବେ। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୋ ନମ୍ବର ଆଡ଼ମିନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ ମୋ ନମ୍ବରକୁ, ଭାଇ କାଲି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଟିକେ ନିହାତି ମେସେଜ୍ କରିବେ। ବାକି ମେଡ଼ିକାଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ମେସେଜ୍ ନ କରନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ବି ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇଟା ସାର୍କୁଲେଟ୍ କରିଦେବି କାଲି କେମିତି କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲା। ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଲି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଲି ଅଛି ସେମାନେ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଫିଜିକାଲି ମେଡ଼ିକାଲି ପାସ୍ ହେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବାକି ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଗ୍ରୁପ୍ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବାରବାର ପିଲା ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ବି ଟାଇମିଂ କରିଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଓପନ୍ ହେବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଓପନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସେଇଠି ପଚାରିପାରିବେ। ବାକି ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇଦେବି, ଆପଣମାନେ କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ବାକି ଆଜି ଟିକେ ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ବାକି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛ, ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉନି। ଯଦି ମୋର ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ 100% ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଅଲଗା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଖକୁ 100% ଇନଫର୍ମେସନ୍
ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ପହଞ୍ଚେଇବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।